O, diba? 1, 2, 3, 4, 5. Body barret! Body barret! Bahala! Yawa! Uy, Apil, ito gwapo kay Charo. Ay, grabe ang birthday ni Mother! Night answer! Jela? Everyone, let's acknowledge your mercy for this time of birthday. Everyone, we thank all the blessings of life as we celebrate the birthday of Robert. Lord God, ang damo siya nga ang Pasko nga bata o buotan nga bata or to his parents. And also, Lord God, bless this food as we take this food, Lord God. This food will be under your will para mapuyot kami kanina, Lord. Bless us, O Lord, and these thy gifts that are about to receive From the true Christ our Lord. Amen. Amen. 1, 2, ready, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday, Robert! Happy birthday to you! Ikaw na isa. Happy birthday! Ikaw na isa. Para isa! Happy birthday. Go. Baba pa. Again, happy birthday, Robert! Happy birthday. Happy birthday, Robert! Happy birthday, Robert Junior! Let's eat! Ay! Bali, manimang. Let's eat. Nagkainan. Ikaw po'y si Yayak Sugba. Pag ginoko. Kung dilit ang laban. Ito mo labas na mabuhay. Si Chuck Suso. Once again, happy birthday kay Robert! Pabiya kay Gwen. Wala ko. Na-violation ko tungkol sa tutoy ni Gwen. Ngawas. Mugali. Happy birthday. Happy birthday, Robert. Robert. Hala, gibit-bit ang cook. Isa ka mo. Bayot. Hala, pagwalan ka. Sada. Diet gusto. Lagi. Ay, ako may mga. Naman akong iyan din. Arimas. Arimas. Arimas, ka? Arimas, eh. Tura ko nakaputi, Arimas. Chila! Ino ko. Ay, nga ba? Langga kay kanya friend. Pakisa si Kaloy sa yabi. Pwede ba kalayan ng karne, no? Pwede, eh. Pwede ko na iro. Seafoods lang ayaw. Ayaw yung mas tambok. Locos. Ha? Kita nyo siya tambok. Cheers daw mo bayot. Bayot, baso yung gusto. Yan na lagi inom bayot. Medyo man. Hinihiling ko na kahit nasaan ko man ngayon, isipin mo ako kahit paminsan. Ha? Ay, hindi ay. Ha? Sino ba? Ginoo ko. Isa Mr. Oriental, mo nakabutang. Tanan siguro, saan, Taguluan. Yeah, Miss Orman. Hard side na lang hard side. Okay, ready? Opa, 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 smile. Paano? Opa, opa, smile. Okay. Thank you so much. Hi, Mars. Ako, Mars.
Siksi kay Kamars. Sa'yo mo dahil. Sa'yo mo. Step the crank. Ha? Ito ako, te. Beach. Sa beach. Beige? Oh, beach. Beach. Makaka. Beach. So, mga ina na nga color kay paimo lagi kung anak ba. Balik na yata. Pwede pagamay sa iyang naong ti. Aya, sugdan. Beach kaya ang gaingon beach. Beach. Beige. Ano naman sa'yo, Maring Mar? It's ash gray. Ha? Ash gray. Ash gray. It isn't an ash gray. Jel, ay pag magkuta, Jel. Anong kulay sa'yo yun? Ano yan kulay kay Zam? Ashley, Zam lang bala. Nagplansya ka ani? Wala, yung naong regiplansya dapat ka. Ever since wala ko naglansa. Kay Mao? Ang giingon. Sa atong. Kinabuhi. Si color niya. Dili tabi. Mar, ikaw na ang balot, Mar. Ano ba siya da? Natira ko take itong birch. Si Verge Beige. Beach. Kamu mag-upload kay Buntan mo. Di ba hinay ba ang pag-upload? Hindi ang views ang upload. Sino artista ang target mo? After color. Isin Hermosa. Yes. Ha? Ate? Ba si Christine nga kantago? Charmel, ano ko? Charmel. Charmel. Ayun siya, dyan yung mga color. Dili ka tungkuan ba? Charmel basta. Bakit? Rugoldi. Don't, I want you to be. don't be hesitate. Say it. Ay ka nang, don't disturb your mother. Ala, Okay? I want you to be. I want you to be a professional little girl. Ha? Kantay siya day katungkuan. Siya naman. Susunod. Matakaw dito ka. Sino? Halapak. Bayot. I want you to be a professional. Killer. Bayot, Marian Rivera, iya. Pak na, masunog pa ni nga buhok siya ko lang. Bleach pa man na iya una. Kuha ni Amanda. Aya din ang kuan. Buhok Chorva. lang buhok. When naka-live mo, mag-release mo sa ACR, B kwarto, C ilalom dire. Sa CR na lang. Singalan sa bata. Trinity. Ha? Si Trinity. O si Juxton. Uy, Ano? Sa mana? I can achieve the color of beige. Spell beige. Go. B-E-I-G-E. Wrong. Wrong. B-I changed Y to I and G-E. B-I-E-G-E. I want you. To be proud of. Manguli na mo, ma? Ken! Ibili na na, Ken! Ginuan bito nila. Ken! Salamat,